Hello muli mga katambay. Ito na naman si Kuya Masyong nyo for today's video. Magluluto tayo yan, no? Stir fry talong balasenas. Ayan, kaya katamang ingredients muna ibabad tala rin kaya katamang balasenas. Dinantalang asin, banggan tamilokate ang pait-pait, tapos lamasan mo yan, lods, payo mo lang ibabad. Yan, no? Lamasan mo pa yung balasenas, titak-titak, banggan tamilokate ang hangin-hangin na kin, lods, kaya asin, yan, no? Sige mo, lamasan mo lang, kalakalali mo, masyadong kayan. And then, tinan mong aslam. Ayan, tugtugan ng suka mga lods. Ayan o, katambay. After that, yan, medyo masan mo ng bagya. Ayan, tuminaw yung pait-pait na kin. Mas manyaman niya kanita, katambay. Tapos di namin danong, itang ibabad me, makanta malag kuya lods. Mila ko itang pait, itang bitterness na balamoy ka mo. Ayan, tapos takpan tala lods, bangkan ta, mas okay. Siguro mga 15 to 20 minutes ibabad mong makanyan din. Tapos i-prepare tala ding yaliwang ingredients habang makababad ito ng tamang lara. Ito oyster sauce, bawang sibuyas, luya. Ayan yung lara, oh, kaparas. Tapos yan, gilian tayo lara, yan, crush tayo itang bawang. And then yan, gilianta lang yan, layo, you know. And then yan, kaya katamong sauce, so piyabe-yabe tamo yan, Ken. And check tayo pa itang kaya katamong, okay na yun, may babad na yan. Tapos yan, pigaan mo ulit, bangkan tamila ko itang hangin-hangin na pining balasenas. Ayan o, pigan-pigan mo po itang pait-pait, yan o, nila ko yan. Manyaman yung kanyang katambay, nila ko itang pait-pait na ning balasenas, so itao. Ay tama kanta yan, tapos ugse mo yan. Ano yabe yan, ugse mo ng kurang masin mo. Yan, itapin mo yun. Tapos ayun na, magtingit tsura ng ating talong. Tapos ibalik mo lakin, syempre. And then, banganta magiyang malapot. Diyan tayang cornstarch ing balasenas mismo. Bakit kuleke kayong balasenas? Bangkan ka. Potang pinirito mo, potang igisa mo, alina sipsipan masyado ng balasenas ing taba. At saka mo rin, potang kayan may yan, igisa mo, maglapot yung kayang sauce, itengan, then mapagpali na kang kawali, siyempre, kan ka magluto. Dinan mong taba, ayan, yung taba, tapos siyempre, igisa niya pa itang kekang ground pork ground, sabi natin po yung mushroom, you know. Go, may pahinayan mo yan medyo mag-brown. Ayan, sige mo, amasan mo yung masalese. Sige lang, halo mo lang yan, no? Brown na yung ating ground pork. And then, ilagay na natin yung ating, talong. Yan, no? Yung ating talong na binalutan natin ng cornstarch. Yan. Tapos, gisa-gisa na natin yan, lods. Ayan, no? And then, ito yung ating sauce, yung pinagsama-samang toyo, paminta, bawang, sibuyas, sili, luya, asukal, suka. Yan, sama-sama na sila dyan. Yung ating sauce. Ayan, hindi natin nilagay yung cornstarch sa sauce kasi yun nga, parang hindi gaanong sipsipin o manuot sa ating talong yung mantika, di ba? Yan nakatambay, tapos alwaluin mo lang yan ng konti-konti. Ayan mo lang lumapot pa yung yung kanyang sarsa. Then bye-bye. Nyama nakatambay, manganta na. Bye-bye.